शिमेर का खंजर गुलुए खुश्क पर चलता रहा, बद में हक रोशन रही, हक का दिया जलता रहा, और चश्मे गिरिया मदराए तस्लीम नबी होती रही, गला कट कर भी नमाज़े हक अदा होती रही। बाबा मैं इन्हें तुबाद शान हुसैन क्या बयान करा, इमाम हुसैन ने सर कटा दे नमाज नहीं छोड़ी, आसा सर बजा दे नमाज नहीं से पढ़ दे आसा हुसैन। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की जमीन पर हमें दो पैगाम दिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ, दो पैगाम दिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, लोगों, मेरे नबी ने फरमाया, मम्मशा मा ज़ालिमन फ़क़द यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द ख़रजल इस्लाम। फरमाया, दुनिया वालों, मेरे नाना जान ने ये इरशाद फरमाया, जिसने जालिम जाबिर बादशाह का जमाना पाया, और वो जालिम जाबिर ऐसा जालिम जाबिर है जो अल्लाह के हराम करता चीजों को हलाल करता है, हलाल करता चीजों को हराम करता है। फरमाया, लोगों, मेरे नाना जान ने इरशाद फरमाया, जिसने जालिम का जमाना पाया, फिर जालिम के सामने सीना तान कर खड़ा ना हो सका, फरमाया वो इस्लाम से निकल गया, वो इस्लाम से ऊंची बोले, वो इस्लाम से फरमाया, आज हुसैन रहती दुनिया तक लोगों को पैगाम देकर जा रहा है, अगर हुसैनी बनना चाहते हो, जालिम जब भी आए जालिम के सामने सीना खड़े करके कहना भी हम हुसैन के गुलाम हैं, हम जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे। दूसरा पैगाम मेरे इमाम हुसैन ने जो करबला की जमीन पर दिया, इमाम हुसैन ने फरमाया, लोगों, अगर मेरे नबी के वफादार हो, अगर मेरे नबी के उम्मती हो, सर कटा देना पर नमाज को न छोड़ना। सुभान अल्लाह। सर कटा देना पर नमाज को न छोड़ना। मैं हुसैन सर कटा कर भी नमाज अदा कर रहा हूँ। जो मेरा गुलाम होगा, मेरे नाना का वफादार होगा, वो रहती दुनिया तक ना नमाज को छोड़ेगा, ना नमाज वाले नबी को छोड़ेगा। सुभान अल्लाह। ना नमाज को छोड़ेगा, ना नमाज वाले नबी को छोड़ेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम ये है कि नमाज को नहीं छोड़ना। इमाम हुसैन का पैगाम ये है, अपनी आंखों में हया को पैदा करो। आज जिसकी आंखों में हया नहीं है, लोगों, वो हुसैनी नहीं है। जिसकी आंखों में हया नहीं है, वो हुसैनी नहीं है, उसका हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। बात चल रही है तो बात एक और भी सुना दूं। हजरत सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब शाम के बाजार में आप आई ना, बुरका आपके लोग तो आज और तरह की बातें सुनाते हैं, हम इसी तरह शान हुसैन सुनाने वाले नहीं हैं। शान हुसैन ऐसे सुनाओ बूढ़े भी जवान हो जाएं, ऐसे नहीं उन जाकरों की तरह वो धार लुटी गई, वो फला हो गया। हम ऐसे सुनाने के कायल नहीं है, हम ये सुनाने के कायल हैं। जब सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप उनके मुकाबले में आई, आपने फरमाया, तुम हमें मारना चाहते हो, सुनो, हम अपने नबी के नवासे हैं, हम नबी की औलाद हैं, हम अली की औलाद हैं, हम काट सकते हैं, कुंबा तो दे सकते हैं, पर तुम्हारे खिलाफ बैठना गवारा नहीं कर सकते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद सय्यदा ज़ैनब जब मुल्क शाम के बाजार में आती हैं, आप एक घर के सामने खड़ी हुई, घर से एक बच्ची आई, उस बच्ची ने कहा, ऐ खातून, बापर्दा खातून, हमारे लायक अगर कोई हुक्म हो तो हमें बताओ। तो उस खातून ने जब पूछा तो अम्मा ने कहा, बेटा मुझे पानी की जरूरत है, पानी मिल सकता है? मैं आपको कैसे इमाम हुसैन की ये सारी शानें सुनाऊं यार, जिन्होंने प्यासे भी बर्दाश्त की, जिन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, दीन का अलम कभी गिरने नहीं दिया, इसे तो हुसैन का घराना कहते हैं। जब सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बेटा हमें पानी की जरूरत है, पानी मिल सकता है? तो उसने कहा, अम्मा पानी हम दे सकते हैं। पानी आपकी बारगाह में लाया गया। उसने कहा, मेरी अम्मा पूछती है, पूछो खातून से कोई और चीज भी जरूरत है? तो आपने फरमाया, हमें चादरों की जरूरत है। बेटा हमें चादरों की जरूरत है। याद रखना, जो कियामत तक सय्यदा ज़ैनब की सीरत पर चलने वाली बेटियां होंगी, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अपनी जाने तो दे सकती हैं, अपनी गर्दने तो दे सकती हैं, पर सय्यदा ज़ैनब की सीरत को नहीं छोड़ सकती। सय्यदा ज़ैनब ने मुश्किल वक्त में भी अपने पर्दे को नहीं छोड़ा। फरमाया, बेटा हमें तो चादरें चाहिए। चादरें लाई गई। जब सय्यदा की बारगाह में चादरें लाई गई तो उस औरत ने कहा, अम्मा जी कुछ और भी जरूरत? हजरत ज़ैनब ने फरमाया, बेटी और चीज की जरूरत नहीं है, नबी की आल तेरे सामने बैठी है, कोई दुआ कराना चाहे
تو نبی کی آل کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی آل سے کوئی دعا کرانا چاہے، نبی کی آل تیرے لیے دعا کر سکتی ہے۔ کہا میں اماں کو بلاتی ہوں، اماں آئی، اماں نے کہا بیٹا میرے لیے دعا کر دو، کبھی مدینے میں جانا ہو مجھے حسین مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اماں مجھے مدینے میں جانا ہو مجھے حسین مل جائے، مجھے زینب مل جائے، مجھے فاطمہ کی زیارت ہو جائے، میں یہی چاہتی ہوں۔ اماں نے چادر کے اندر سر ہے، چہرے کو چھپایا ہوا ہے۔ کہا بیٹا تم مدینے کو کیسے جانتی ہے؟ آگے خاتون کہنے لگی اماں جی میں مدینے میں رہتی تھی، میری شادی ہوئی شام کی طرف، جب میں مدینے سے سفر کرنے لگی مجھے سیدہ طیبہ ام مؤمنین سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا بیٹا اگر کبھی تیرے شہر میں کوئی مسافر آ جائے انہیں پانی پلا دینا، انہیں چادریں دے دینا۔ سبحان اللہ۔ یار میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج تو لوگ نبی کا علم غیب نہیں مانتے، یہ تو میرے نبی کی بیٹی فاطمہ بھی جان رہی ہے کہ میری اولاد، میرے نبی کی اولاد شام میں ایسے جائے گی، انہیں پانی کی بھی ضرورت ہوگی، انہیں چادروں کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو اس خاتون نے کہا اماں جی میں تو اپنی پیرنی کی بتائی ہوئی بات پر عمل کر رہی ہوں، میں نے وہ ان چادروں والی بات پر بھی عمل کیا، پانی والی بات پر بھی عمل کیا۔ اماں یہی دعا کر دیں بی بی فاطمہ کی زیارت ہو جائے، امام حسین کی زیارت ہو جائے۔ بی بی نے اپنے چہرے سے پردے کو اٹھایا، کہا بیٹا تیری دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بیٹا تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہم ایسے گھرانے کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم آج لوگ دھاڑے مار مار کر لوگوں کو رلاتے ہیں۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر ہم شان حسین بیان کرنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہم ساری رات روتے رہیں پھر بھی شان حسین سننے اور سنانے کا حق نہیں ادا کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں، اب حضرت زینب نے فرمایا بیٹا یہ پردے والی خاتون زینب ہے، یہ نیزے پہ لٹکا ہوا سر حسین کا ہے، بیٹا یہ زیارت کر لو، بیٹا یہ زیارت کر لو۔ اب یہ قافلہ اس کے بعد آگے روانہ ہوا۔ تو اب بات جو یہاں میں بتانے جا رہا ہوں، یہ سفر یہ منزل بتانے کے لیے بہت لمبی ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ مجھے پہلے کہتے تو میں موضوع ہی یہی شروع کر دیتا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں امام حسین کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان جیسی تڑپ عطا فرمائے۔ صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے۔